aw bisimila Segu Media TV ka dɔgɔkun kibaru kan. Bakuruba fɔ ɲɔgɔndan dolaci dɔ kun cɛra Sibiri min n'a tɔgɔ kun dalen don karamɔgɔ Banjugu Dante la n'ale ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaa ye. Maliyɛn minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bolonɔn bila gafe la walasa RIS jamana bɛ se ka dɛmɛ don Mali ma lakanabaliya hukumu kɔnɔna na olu ye lajɛ kɛ Sibiri don. Kunnafonidila minnu ka baara ye ka yaala ka kunnafoni ɲini olu fana ye lajɛ dɔ kɛ Sibiri don Radio Foko la. Lajɛ dɔ kɛra Segu kunnafonidilaw fɛ Pɛlɛngana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Radio Foko la ka kɛ ni Sibiri don ye juin kalo tile 5 san 2021. Lajɛ kun de tun ye ka se ka kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn dɔn walasa u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min. Bɔra an ka bi lajɛ ye kunnafonidila sifin minnu b'an fɛ Segu yan ni nanzarakan na a bɛ fɔ ma ko Union des journalistes reporters du Mali. O bolofara sigira an fɛ Segu yan donc bi sɔgɔmada in na an ye Segu kunnafonidila caman fara ɲɔgɔn kan pour que bureau kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi. Anw ye bureau dɔ bila en place o kun ye bureau provisoire ye donc bi sɔgɔmada in na an ye wele bila an tɔɲɔgɔnw ma an baarakɛɲɔgɔnw ma pour que u ka se ka na an ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa bɛɛ bɛ bɛn bureau min kan ka o bureau bila en place pour que an bɛ se ka baaraw daminɛ cogoya min na. Minnu si ma kɛnɛ sɔrɔ n b'a f'u ye k'a fɔ bureau in a sigikun ye anw kunnafonidilaw de surtout an minnu bɛ Segu yan bureau in sigikun ye anw de ye a sigikun ye pour que an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn kelen kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka laɲiniw ye fɛn minnu ye olu bɛ se ka sabati parce que bibi in na an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ n'an bɛ baara kelen kɛ a cɛ ka ɲi an bɛɛ ka bɛn fɛn kelen kan ka hakilina ɲuman kelen ta ka baara kɛ n'u ye pour que an ka kunnafonidi baaraw an bɛ se k'a kɛ sariya kɔnɔna la ani a kan ka kɛ a kɛcogo minnu na an bɛ se k'olu fana labato. Arabadon n'o bɛnna juin kalo tile 2 ma san 2021. Ɲɛnajɛ dɔ kɛra anw yɛrɛ fɛ Segu yan Angolɛm kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fondation Cheikh Mohamed Agib Soso dagayɔrɔ la. A kun de tun ye ka se ka don maa damadɔ jigi kɔrɔ ni ka jɔ n'u ka fɛn bɛɛ san kelen kɔnɔna na. A senna an ka fanga ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ kan. Jumadon n'o bɛnna juin kalo tile 2 ma san 2021 dɛmɛ kɛra Fondation Cheikh Mohamed Agib Soso la. Ni tun ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɛmɛ ni min ni dɛmɛ tɔ tɛ kelen ye maa minnu bɛ yen ni u dala dumuni t'u bolo san kɔnɔ ka se ka balo di olu ma. Fondation ka kɛnɛ don o don de ye an bɛ se k'a fɔ ale bɛ 2010 la fɔ bi kɛnɛ ye don o don ye n'an filɛ kɛnɛ min ka bi o ye kɛnɛ kura ye parce que ka mɔgɔ 50 ta mɔgɔ 50 min ka san balo tɛ a bolo k'a fɔ o bɛ sɔn Fondation fɛ 2021 kɔnɔ siɲɛ 4 ni ye hakilila kura ye min farala Fondation kan o nisɔndiya bɛ ne na. Parce que seli na dɔn bɛ kɛ Fondation na yan seliba la a bɛ kɛ mɔlidu la a bɛ kɛ mɔgɔ de solidarité la a bɛ kɛ ni hakilila wɛrɛ nana tugun ka fara a kan o ye ala barikada de ye ni hakilila wɛrɛ nana ka fara a kan o ye ala barikada de ye o b'a jira k'a fɔ baara min ka taa ɲɛ diɲɛlatigɛ don o don de ye ni fɛn bɛ ɲɛ hakilila kura de bɛ na mais ni a tɛ ɲɛ i b'a sɔrɔ a bɛ segin kɔ de k'ale bɛ 2010 la fo ka se bi ma k'anw ka directeur ɲuman yɛrɛ to an bolo an b'a ye don o don dɔ de bɛ ka fara baarakɛyɔrɔ in kan dɔ bɛ ka fara ɲɛtaa kan dɔ bɛ ka fara sɔrɔ kan o la an bɛ sababu ɲuman yɛrɛ ye n'o ye mɔgɔ min ye Fondation yɛrɛ sinsin n'o ye Cheikh Silomar Baba Soso ye an bɛ ala k'a simaya. Ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko nin ye a daminɛ de ye. An bɛ kɛnɛ min kan bi o ye Fondation ka sigikun kɛnɛ dɔ ye n'o ye ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ maa minnu ni bɛ kungo kɔnɔ k'olu dɛmɛ u ka tɔɔrɔw kɔnɔ diɲɛmatigɛ in tɛmɛcogo ka nɔgɔya bolo an b'o kɛnɛ dɔ de walawalali bɛ bi ta in na an dɛmɛbaga n'o ye Madamu Oulématou Tamboura président jɛɲɔgɔn dɔ président de la Fondation Agib Soso o jɛɲɔgɔn dɔ de don 2019 ni sisan ale de jɔlen bɛ Fondation kɔrɔ ale de y'a la ɲini fana ɲina 2021 kɔnɔ an ka programme de prise en charge dɔ kɛ ka ɲɛsin les personnes démunies minnu bɛ degun kɔnɔ. A ka dɔn nin baara in ani ni Fondation in ka dɛmɛ o sirilen bɛ musoba la n'o ye Oulématou Tamboura ye n b'a fɔ ko ala ka Fondation ala k'a mɛn kɔrɔ. Jumadon juin kalo tile 4 san 2021 Segu place de l'indépendance la hakilina jigi kɛra M5RFP mɔgɔw ka sigili san yɛlɛma fɔlɔ la a senna ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ kan. Lamɛn jamaw a' ni wula an sigira hɛrɛ la ala k'an ka ɲɔgɔn wuli
ala ka jamana ala ka basigi barajugu bɛ mali kɔnɔ n'a bi diɲɛ kɔnɔ ala k'a nagasi ala ka segu t'an ye ala ka segu t'an ye ala ka segu t'an ye donc yan'an ka don kumaw la an bɛ yafa ɲini kɛ jama fɛ sigi kun t'an janya mais mali ko don k'a ɲini bɛɛ fɛ MC n'o ye mouvement du CNG rassemblement des forces patriotiques au cas anniversaire premier anniversaire de nin ye k'a ɲini jama fɛ a ka hakɛ to an ka 1 minute de silence o accordé maa minnu sara kɛlɛ la an ka sɔrɔdasi cɛfini saba minnu sara mali ko la an ka 1 minute de silence accordé. Je vous remercie. Allah ka hinnu la, Allah k'u jigin ɲɔgɔn ɲa. Donc MCLP a tɛ ɲina Segu kɔ. Lajɛ in kan ka kɛ Bamako. Région Segu bɔ la an y'a yira k'a fɔ anw bɛ Segukaw matɔ kɔ fasojo kɛlɛ la. An tɛ taa fara Bamakaw kan dɛ. An b'an ta kɛ an fajugu n'o ye Segu ye. Parce que Segu est toujours présent et Mali ka wulikajo la Mali taa ɲɛ na. Donc o de y'a ta an y'a préféré ka kɛ yan. Segu aw ni ce, Segu dugutigi ni ce, alimamu ni ce, kafotigi ni ce, Segu fonctionnaire bɛɛ ni ce, Segu ka cɛ n'a muso association syndicale a bɛɛ ni ce. Ni o ta MCLP a sigira cogo min. an bɛna da kunna ni fɔ a ti janya mali kun bɛ lahala min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mali kun bɛ taabolo min na a taabolo man ɲi parce que jamana a fɔra jamanadenw ka lafiya jamana a fɔra jamanadenw ka kisi ka dun ka fa sabati ka kalanko ɲɛnabɔ ka kɛnɛyako ɲɛnabɔ mali fan bɛɛ na anw t'a kalama fo ka se anw de ma su o san ka Segu minɛ faraw filɛ bi tɛ ka se yen nɔ faraw kuma tɛ ɲɔgɔn kuma tɛ maa tɛ ka taa foro la malidenw ka hakɛ di d'u ma n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ɲɛnabɔ an denw kɛra chômeurs ye vraiment an se k'u ka hakɛ ɲini bɛɛ y'i ka hakɛ ɲini an y'a ye k'a fɔ gouvernement min kun b'a kunna a dɛsɛra k'a kɛ donc MCLP de wula o baara o kɛlɛ kɛ MCLP politique tɔn tɛ bɛɛ politique tɔnw b'a la syndicat tɛ bɛɛ syndicat b'a la ka kɛlɛ la i ma na fɛn fɛn kɛ i nana i ka o dan kɛlɛ kan an bɛ baara o lamalama min kɛ lamalama an bɛ suw bɔ la dɔw ka na o tiɲɛ anw Segukaw an y'an bɔ di ɲɔgɔn ma de façon démocratique k'a baara kɛ an ma dangari maa si la an y'an bɔ ɲɛsin min ma n'o kɛlɛli kɛ fo ka taa se a dan ma. Karido n'o bɛnna juin kalo tile 6 ma san 2021 tile fila lajɛ dɔ kun cɛra arajo Kayira mɔgɔw fɛ lajɛ in sen na Kayira bɛ Mali fan o fan a bɛɛ jamakulu dɔ kun bɛ kɛnɛ in kan kabini juma don fo kana bila kunun kari tɛmɛnen na an kun kelen bɛ ka ne ko anw arajo Kayira bɛ Segu yan o kun kelen bɛ ka arajo Kayira baarakɛɲɔgɔn a ɲɛmɔgɔbaw a n'a technicien bɛɛ lajɛlen bisimila Segu dagagun kan yan nɔ donc fɛn ɲɔgɔn ye yɛrɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ kan a miirina taara arajo Kayira ɲɛmaso kuraw bɛ yen o de y'a laɲini ko kalo saba arajo Kayira ɲɛmaw bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ arajo Kayira dɔ la an bɛ taa kuma arajo Kayira degun kan an bɛ hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ min se ka sɔrɔ degun na donc o de hukumu kɔnɔna la Bamakɔ kɔfɛ o ni Kayi kɔfɛ Segu de kɛra arajo Kayira sabanan ye ɲɔgɔn ye kɛra arajo min na Segu rencontre la ɲɔgɔn ye la an kumara gɛlɛyaw min bɛ arajo Kayiraw kan an kumar'o kan an ye fɛɛrɛ fana di hakilina fana ɲɔgɔn ma mun bɛ se ka sababu ye gɛlɛyaw bɛ se ka ta ka bɔ yen cogo min na o fana kɔfɛ a wagati kɔnɔna la kalan fana kɛra an ka techniciens kun olu fana kalanna arajo 11 a techniciens bɛɛ lajɛlen kalanna technique a kurayaw u tacogo la awa ɲɔgɔn ye sigi yɛrɛ a labanna ni fɛn min ye touristes à visiter an taara Sekɔrɔ bidon bulon an taara an ɲɛ da u kan
o dabɔ kun ye walasa dunan minnu bɛna Segu yan nɔ u ka se ka Segu histoire Segu fɛn min talen u ka se k'o dɔn cogo min na u ka kɛ somɔgɔ lakɛli ye u bolo n'u bɛ se k'u taa yɔrɔ la fɛn min ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ a kun cɛra karidon Biɲɔn kalo tile 6 an ye kan bɛɛ di ɲɔgɔn ma kalo 3 nata Kucɛlakaw fɛ yen. Segu yan juin kalo tile 5 n'o bɛnna sibiri ma lajɛ dɔ kɛra GPM n'o ye maliyɛnw ye minnu farala ɲɔgɔn kan u bolonɔ bila gafe walasa irisi jamana bɛ se ka dɛmɛ don Mali ma lakanabaliya hukumu kɔnɔna na a kɛra Amdalaye siège la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cheikh Sufi Bilali Jalo ka immeuble la ka ɲɛsin école fondamentale Cɛkura Kulibali ma lajɛ kun ye tun ye ka se ka Mali jamanadenw ladɔnniya Mali ni irisi jamana ka jɛ ka baara tagabolo la. A ye kabini san 2012 fo kana se n filɛ k'a fɔ san 2016 ma fo kana se an bɛ don min na ko bi gɛlɛya dɔ de bɛ Mali kɔnɔ o gɛlɛya in ti dɔwɛrɛ ye o ye bingali wale mɔgɔw jatigɛ wale mɔgɔw olu nana bi an ka jamana kan waati dɔ kɔnɔna la u kɛlen o y'a sɔrɔ transition b'an ka jamana kɔnɔ san 2012 waati Amadu Aya ka autant pour moi ATT ka fanga douane ka bɔ yen o kɛlen jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen u ye cikan bila nanzaraw ma n'o ye Faransi ye k'u kana ko kana an bɔ bolo la ka bɔ jatigɛ wale mɔgɔw bolo a wagati y'a sɔrɔ u kɛlen don k'an ka kɔrɔnfɛla de minɛ n'o ye Kidal Tumutu ani Gao bon u kɛlen u nana u ko k'u bɛna ka na jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye nanzaraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi parce que cikan de bilala Faransi ma a waati u ka sɔrɔsi minnu na u tun b'a fɔ ko Serval u nalen o y'a sɔrɔ jatigɛ wale mɔgɔ ninnu bɛ Kɔna Mɔti Bangunga u n'an ka armée malienne jɛra ka jatigɛ wale mɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ Kɔna k'u gɛn ka bɔ Tumutu k'u gɛn ka bɔ Gao nka u selen Kidal Bangunga don ma se ka kɛ Kidal yan'u ka don a don masina ambassadeur dɔ tun bɛ Bamako n'o ye Faransi ambassadeur ye Christian Rouye a ye ci fɔ a ka gouvernement ye ka yiriw la k'a fɔ ko tamasɛki minnu bɛ Kidal kɔnɔ olu ye laɲini kɛ k'a fɔ ko armée malienne kana don ko t'ale hakilina ye ko ale b'a ɲini Faransi gouvernement fɛ u kana tugu tamasɛki ninnu kɔ parce que k'u b'a fɛ ka jamana de tila nka ala y'a kɛ a ka kumakan ma se ka lamɛn parce que Faransi gouvernement ayi a tugura tamasɛki ninnu kɔ fo ambassadeur ye Christian Rouye u y'a wuli ka bɔ a nɔ la an ka armée ma se ka don Kidal ka daminɛ o don na fo kana se n ye baara min fɔ 2016 fo kana se an bɛ don min na ko bi an ka armée tɛ Kidal bɛɛ b'a kalama bon hukumu kɔnɔna la an nana ye n ko minnu nana k'a fɔ k'u bɛna jatigɛ wale mɔgɔw gɛn ka bɔ an da la a kɛra degun de ye anw ma o degun tɛ dɔwɛrɛ ye an nana ye k'a fɔ don o don an ka mɔgɔw bɛ k'a fa don o don an ka mɔgɔw bolo dalen d'u kun donc a kɛra tɔɔrɔ ye an bolo san 2016 an y'a ye k'a fɔ Serval kɔfɛ MINUSMA nana MINUSMA o ye diɲɛ banku sɔrɔsiw faralen ɲɔgɔn kan olu nana fara Serval kan ko walasa k'u ka kolosuma kɛ an ka jamana kɔnɔ nka an y'a ye don o don ko bɛ juguya ka taa fɛ o hukumu kɔnɔ Segu yan mɔgɔ dɔw y'u miiri k'u tasi k'a fɔ ko ko nin ko in bɛ cogo min na an ka tasibila kɛ ka taa kunu na dɛ o kunu ye jumɛn ye o ye Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛma hɔrɔnya talen président fɔlɔ min n'o ye Modibo Keyita ye a ja filɛ nin y'an kɔfɛ yan o Modibo Keyita ale de kɛra sababu ɲuman ye an ka se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛma hɔrɔnya talen san 1960 o septembre kalo tile 22 kalo min dar'o kan n'o ye octobre kalo o tile 8 Rusiw ka président tun bɛ yen n'a bɛ fɔ a wagati ko Union des Républiques Socialistes Soviétiques URSS Nikita Khrouchtchev a fana ja filɛ an kɔfɛ yan o ye télégramme ci Modibo Keyita ma k'a yira la k'a fɔ ko Mali filɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali min kɛ olu bɛ Mali lakodɔn olu b'a fɛ ni Mali ka jɛ
octobre kalo tile nani Moro Keita ye Nikita Khrouchtchev a y'a jaabi k'a fɔ ko Irisi jamana ni Mali cɛ ko bolodon bolo duman bɛna k'an ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ kan n'o ye sɛnɛ sira ye n'o ye dugu nafolo bɔ sira ye n'o ye lakana sira ye n'o ye kalan sira ye donc ko an bɛna baara kɛ nin bɛɛ hukumu kɔnɔna la Moro Keita y'a fɔ cogo min a y'a waleya fana o wagati la n'a hakili b'a la an ka sɔrɔsiw Irisiw ka minɛnw de tun b'u bolo wa Irisiw ka u kɛra degeli fana kɛ Irisiw fɛ n'o ye formation ye an ka sɔrɔsiw ye formation sɔrɔ Irisiw fɛ yen k'a daminɛ Moro Keita la fo ka se Musa Tile ma ni kun y'an ka sɔrɔsiw sigi 100 o 100 sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ i b'a sɔrɔ 65 olu ye kalan kɛ Irisiw fɛ yen Irisiw ye kɛlɛkɛminɛn jɔlen caman da anw ma an de tun b'an kun kɔrɔta farafinna bankun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfan fɛ an kun t'an kamada maa si ye anw taara jamana dɔw ka indépendance ɲini ka d'u ma n'o ye Algérie ye o kɛra ni Irisiw ka minɛ o kɛra ni Irisiw ka degeli ye an ka sɔrɔsiw fan fɛ an nana ye k'a fɔ n ko o masakɛ ninnu minnu y'a o maraba ninnu y'u kɔdon Irisiw la o wagatiw kɔnɔ o de kɔlɔlɔ sera an ma anw fana y'an tasi k'an miiri san 2016 n'o ye san 2016 o janvier kalo tile 3 jɛkulu dɔ y'i miiri k'i tasi Segu yan k'a fɔ k'a ka kan an ka bolodonbolo kɔrɔ min tun bɛ an ni Irisiw cɛ an k'o kuraya n'o kɛra kolosuma bɛ sɔn ka na an ka jamana kɔnɔ lafiya bɛ na an ka jamana kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔ an bɛ foli kɛ maa minnu y'o baara boloda don ko Bamakɔ conférence de presse la n da donna kuma la n y'a kuma fɔ a dabɔra Seguka minnu y'a baara kɛ Segukaw de y'a tu tigɛ n ka foli bɛ Seguka fɛn fɛn don y'a baara kɛ n ka foli b'a bɛɛ ye ko Segu ni ca yɛrɛ ye. Jɛrɛjɛkulu min sigilen don senfagabana kɛlɛli ma o ye lajɛ dɔ kɛ jumadon juin kalo tile 4 san 2021 lajɛ ye siɲɛ 2nan tun ye nin ye a kɛra Segu gouvernorat ni ɲɔgɔnyeso kɔnɔ Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu commune kɔnɔna na dolanci kuta kɛra min n'a jɔnjɔ kun dalen don Banjugu Dante tɔgɔ la n'ale ye Mali kunnafonidisoba ɲɛmakura ye kunnafonidilaw caman kun bɛ kɛnɛ kan senna dolanci ani bolola dolanci bɛɛ kɛra don kelen ka bɛn ni sibiri don ye juin kalo tile 5 san 2021 ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que waati damadɔ kɔnɔ an sera ka Segu denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan cɛ fara muso kan ka ndolantan kɛ en même temps ka basketi fana kɛ tuguni o ye fɛn ye fɛn min cɛ ka ɲi parce que a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ an ka dugu ɲɛnajɛra dugu ɲɛnajɛli kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin dɔw b'an ka dugu la ni jantora u la u bɛ se ka kɛ stariw ye star minnu bɛ se ka an kunnawolo sini kɛnɛ caman kan or jeunes sera ne la k'a fɔ ɲɛna an ka balontan kuru da au départ j'étais sceptique j'étais pas très convaincu ensuite finalement j'ai accepté ensuite ligue régionale mɔgɔw fana nana se ma o waati kelen kɔni ko ka basket kɛ an y'a kɛ mais nin ko ninnu organisera cogo min na hɛrɛ kɔnɔ bonya kɔnɔ kelenya kɔnɔ ani ko to ɲɔgɔn ta la kɔnɔ a b'a a ko continueli nege don mɔgɔ la ni ala na kɛra sɔnna a ma chaque fois que ni an fanga ni an ka se bɛ se k'a to an k'a kɛ et en même temps ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan an b'an jija cogo bɛɛ la walasa nin kana kɛ ko laban ɲini ka k'a daminɛ je sais que an bɛ jamana min kɔnɔ bi difficulté b'a kɔnɔ donc jeunes ka ɲɔgɔn minɛ ni jeunes ye ɲɔgɔn minɛ min bɛ se min na u k'a ka talan yira o talan ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye sini ma u bɛ ye États-Unis u bɛ ye yɔrɔ caman na walasa ka jamana kun kɔrɔta a ka ɲi jamana yɛrɛ ka sport fana ma tuguni parce que u bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ se ka taa hali an ka équipe nationale kɔnɔna na ka faso kunna wolo. Ni ne kun ye kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ k'a da aw tulo kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnna.